जनिया के कांडापाड़ा में बीती रात अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। इस दौरान एक गैस सिलेंडर में भी विस्फोट होने से 9 लोग बुरी तरह झुलस गए। यह आग अफजल हक नाम के एक व्यक्ति के घर में लगी थी। देखते ही देखते आग ने 2 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। उधर पुलिस और स्थानीय लोगों ने आग में झुलसे लोगों को बरपेटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल इन सभी का इलाज चल रहा है। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है। घायल बहुत आहत तो এইটো ঘৰত মানে হঠাৎ জুই লাগিল। তো জুই লগাৰ পিছত মানে ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহবিলাক সোনকালে ইয়াত আহিল। আৰ পিছত জুই নুমুৱাৰ চেষ্টা কৰিল। বাল্টি তাৰপিছত যোনে যি পাইছিল সেই তাতে পানী আনি তেওঁলোকে জুই নুমাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, যদিও জুই নুমাব পৰা নাছিল, যেহেতু ডাঙৰ জুই লাগিছিল। তো অলপ সময় পিছত যেহেতু মানুহ ইয়াত বহুত গোট খাইছিল, তো ঘৰটোত চিলিণ্ডাৰ এটা আছিল। তো চিলিণ্ডাৰ তাৰপিছত ব্লাষ্ট হৈ গ'ল। ব্লাষ্ট হৈ যোৱাৰ পিছত মানে ইয়াতে 9জন মানুহ মানে লগে লগে আহত হ'ল।